फोटो घेतो 1 सेकंड. पहिली कोण घेतला? ओके झालेले स्टार्ट. यस सर. सगळ्यांना नमस्कार, तुमचे स्वागत. पहिले सुवातेक गुढीपाडव्याच्या दिसा तुमकां सगळ्यांना शुभेच्छा. तुम्ही जाणा जेन्नाच्यान फोंडेचो बायपोल एनाउन्स जालो एप्रील 9 तारखेक आसतलो म्हणून, तेन्नाच्यान खुबदां आमच्या प्रेस भावांनी विचारले की तुमी कॅन्डिडेट दवरतले, कोण आसतलो कॅन्डिडेट. सो आयच्या एका बऱ्या दिसा तुमच्या खातीर ही बरी खबर आमी हाडिल्ली आसा. फोंड्या खातीर एक बरो कॅन्डिडेट तुमच्या समोर दवरतले. ताचें नांव आसा गितेश गोकुळदास नाईक. एक यंग पॉलिटिकल लिडर, एज 45. ते आसा एक वेवसायीक. तांचे बिझनेस आसा रियल इस्टेट तशेंच स्टोन क्रशर. आनी फाटलीं 15 वर्सां जाली ते वेगळे वेगळे स्तराचेर सोशल सर्वीस करीत आयल्या. स्पेशली तांणी युथाचेर फोकस केल्लो आसा. फोंडेच्या युथांचेर तांणी वेगळे वेगळे स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गनायज केल्ले आसा. तशेंच स्पोर्ट्स टुर्नामेंट आनी कल्चरल इव्हेंट्स एज वेल एज करियर गायडन्स आनी डिजिटल लिटरसी वर्कशॉप. गितेश नायकाक तांणी वेगळे वेगळे पोजिशन्सूय होल्ड केल्ले आसा. 2010 ते इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्स ऑर्गनायझेशनाचे जनरल सेक्रेटरी जाल्ले. तेन्ना ते एनसीपीचे यूथ विंगाचे सुद्धा जनरल सेक्रेटरी आशिल्ले 2010. 2012 UGDP तांणी जॉईन केली आनी फोंडेचे असेंब्ली इलेक्शन सुद्धा तेन्ना लढिल्ले. 2020 ते RK HIV रिसर्च सेंटराचे प्रेसिडेंट जाल्ले. त्या भायर 2022 ते सरस्वती मंडळचे कमिटी मेंबर. सो जसे तुमच्या समोर दवरले, एक पुणेचे यंग सोशल वर्कर तुमच्या समोर आम्ही एक आम आदमी पक्षाचे फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट म्हणून दवरिल्ले आसा. हांव मागता बाब गितेश नायकाक फुडें व्हरून. सगळ्यांना नमस्कार. जशें आतां मानवी सरान सांगलें, हांवें फोंड्या वाठारांत जल्म घेतलो. एक सामान्य घरांत जल्म घेतलो. एक भंडारी समाजान जल्म घेतलो. ल्हान आसतनाच्यान बरेच त्रास काडले. फोंड्या ते त्रास आजुनूय भुरगे सोंसतात. आयज ID हॉस्पिटल आसा फोंड्या. त्या ID हॉस्पिटलांत आज पर्यंत जाय तशी फॅसिलिटीज ना. आयज पर्यंत फोंड्या हॉस्पिटलांत ब्लड बँक ना. गरजेक आमकां GMCन जावचें पडटा. ट्राफीक इतकें वाडलेलें आसा की जे धांवता आसतना सुद्दां मनीस पेशंट टायमार GMCन पावना जाता. सो म्हाका ह्या विशयाचेर विचार करून हो विशय म्हाका जाता तितके बेगीन एक 2-3 म्हयन्या भितर म्हाका तो विशय घडोवन हाडपाचो आसा म्हाज्या पार्टीच्या मार्गदर्शना खाला. दुसरें म्हटल्यार आयज लेट रवी नायक सर ना. ते एक भंडारी समाजाचे लिडर आशिल्ले. तेंच्या फाटल्यान खरें म्हटल्यार आयज फोंडेकारांचो विचार आसा की एक भंडारी लिडर भंडारी समाजा खातीर जाय. पूण लोकांनी विचार केलो तेन्ना आयज देशाक टिकेट डिक्लेअर जाली. लोक सगळे शॉक जाले की बाबा काँग्रेसी सारकें BJP सरकारूय फॅमिली राज करून लागल्या. ती टिकेट एक्चुअली एक भंडारी समाजाच्या सामान्य मनशाक जाय, जो मनीस सामान्य लायफ जगून येयल्लो आसा. सो म्हाका जे आयज पार्टीन सपोर्ट केलो, म्हाजे सगळे पास्ट चिंतून पास्ट आयकून फुडें फुडाराक हांव कितें बरें करतलो म्हणून म्हाका आयज पार्टीन
एक चान्स दिला तो चान्स म्हाका लोकां खातीर आमच्या फोंडेच्या लोकां खातीर तो चान्स म्हाका बरे करून सारको काम करपाक जाय. तुम्ही रावता मडकय न्ही रावता धवळे मडके कॉन्स्टिट्युएन्सी. पण तुमकां हें आसा वोटींग कोणें आसा कोणें म्हाका वोटींग ना. तिथे 2012 तू EUDP रावला बरोबर. हय हय. सो EUDP तू जॉइन केल्या जाल्यार सोडले केन्ना एक टायट पिक्चर क्लियर जालें ना सोडलेले कित्याक सोडली. पळया UGDP पयलीं पार्टी बरी आशिल्ली. आयज UGDPचे लिडर्स आयक तेन्ना मी रोखडेच तुवें सोडली. नोकरी सोडली हांवें ती पूण तेन्ना लिडरांचो तितको सपोर्ट म्हाका मेळ्ळो ना. आनी म्हाकाय तेन्ना इलेक्शना टायमार म्हाकाय भरपूर त्रासय जाले. संदेश तुम्ही किती उलयता? बेसिकली सांगपाक पयता की आमी जेन्नाच्यान आम आदमी पार्टी फोंड्यान काम करपाक लागला तेन्ना फोंड्याच्या प्रत्येक सामान्य मनशाचे विशय घेवन आमी मुखार तुमच्या मुखार मांडला तशेंच आमी बाकीच्या समाज माध्यमांतल्यान लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. फोंडे जर आमी पळोवपाक गेलो फोंडे महाल हो कल्चरली आनीक फायनान्शियली सुद्दां खूब श्रीमंत महाल आशिल्लो. पण आज ही परिस्थिती उरली ना. गेली 10 वर्सां म्हाका 5 ते 10 वर्सां कंप्लिटली निग्लेक्ट जाला अंतरिक्ष महाल. आणि म्हणूनच आज एका सामान्य घरांतल्यान एक सामान्य कॅन्डिडेट आमी तुमच्या मुखार दवरला आनी आमी मानतात की कित्याक सामान्याक कळटा बाबा भुरगेपणांतल्यान कितें त्रास सोडचे पडटात, खरो प्रॉब्लेम कितें आसता सामान्य घरांनी ही फील जर कोणा घेतलो जाल्यार ती सामान्याकच येवपाक शकता. जे लोक भांगराचो स्पून घेवन जल्माक आयले ते हो फील तांकां येवचो ना आनी ताच्या खातीर ते काम करपाची तळमळ तांच्या मदीं आसपाना. म्हणूनच खंय तरी एक सामान्य मनीस आमी तुमच्या मुखार दवरला. फोंड्याच्या प्रत्येक प्रॉब्लेमाक जावं तो येदो व्हडलो मॅसिव्ह पार्किंग आनी ट्राफिकाचो प्रॉब्लेम आसो आमी आज जरी आमी तुमकां आमचो मॅनिफेस्टो आसा तो रिलीज करतले पण आतां काही गोष्टी मुद्दामून मेन्शन करपाक पळयता. बाब गितेशाच्या सहाय्यान आम आदमी पार्टी तुमकां एक गॅरंटी दिता की फुडल्या आमचो कॅन्डिडेट जेन्ना निवडून येतलो 3 म्हयन्या भितर एंटायर फोंडेचो पार्किंगेचो तशेंच ट्राफिक जो प्रॉब्लेम आसा तो 3 म्हयन्या भितर सॉर्ट आउट करपाक जाता आनी आमी ते करतले. दुसरो आयडीचो विशय जो आसा आमच्या नॅशनल प्रेसिडेंटान तुमकां ऑलरेडी सांगिल्लें आसा की 6 म्हयन्या भितर निवडून आयले ते 6 म्हयन्या भितर आयडी हॉस्पिटल अद्यावत करप म्हणजे ते एक पार करप. JMCच्या हें काम आमी वेदर एट द गव्हर्मेंट लेवल ऑर आमच्या लेवल पार्टी लेवलाचेर आमी ते करून दाखयतले. तिसरी गजाल जो वॉटर बॉडीज आसा ज्यो ऑलरेडी पोल्युटेड आसात तशेंच तातूंत जो गार्बेज मिनीस चालू आसा तो एंटायर विदीन 3 म्हयन्या भितर क्लियर करपा खातीर जो प्रेशर ज्या ऍडमिनिस्ट्रेशनाच्या एजन्सीचेर घालपाक जाय तितलो सगळो प्रेशर घालून ते काम करून घेवपाचें हें काम आमी करतले. अशे खुबशे विशय आहा जे आमी मुखार मॅनिफेस्टोंतल्यान मांडटले. एकच सांगपाक पळयता की आमी आम आदमी पार्टी म्हणून सामान्याचे म्हणजे प्रत्येक सामान्य नागरिकाचे लायफ कशें सोंपें करप हाचेर आमचो भर आसतलो. गितेश बाबाचो भर आसतलो आनी आमी ताच्या खातीर प्रत्येक प्रयत्न करतले आनी काम करतले. गितेशाक एक प्रश्न आहे की आता तुवें म्हणलें की प्रॉब्लेम इतले फोंड्या सुद्दां तुवें प्रॉब्लेम आसा म्हणून सांगलें आनी ते सॉल्व करपाक तूं हें केलां. 2012 इलेक्शन लडिल्लें बरोबर. मागीर ताच्या उपरांत तुका केन्नाच रियलायज जालें ना की फोंड्या इतले प्रॉब्लेम आसा म्हणून ते आतां तुका रियलायज जालें ना. तें म्हाका पयलींच्यान खबर आसा. पूण कितें आसा हातीन जर सत्ता आसली जाल्यार मनीस कितें करूं शकता. हांवें भरपूर ट्राय केली पूण ती गोश्टी घडल्यो ना. आयज जर म्हाका ते निवडून दिलो जाल्यार म्हाज्या पार्टीच्या सपोर्टान हांव ते करूं शकता. संदेशान म्हटलें की जर पार्टी करना जाल्यार ते काळ्या बलट आयडियो तुमी स्वताच्या फंडान करतले. कितलो पयसो आसा तुमचे कडेन? पार्टी करना न्ही गव्हर्मेंट जर गव्हर्मेंटा कडेन जाय एक तर गव्हर्मेंटाचेर कसो आमी तुमकां सांगता आमचे 2 आमदार आसात. आमचे 2 आमदार सत्तेन ना गव्हर्मेंटान ना. पण आज तुम्ही जर माणावली गेले वेल्डिंग गेले जाल्यार तुमकां प्रत्येक फॅसिलिटी जी गव्हर्मेंट दिवपाक शकता ती आमी दिवपाचो प्रयत्न केला. आमचे क्लिनिक्स आसात आमचे बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आमी
आमच्या लेवलाचेर ज्या प्रमाणे CSRांतल्यान जावं बाकी ज्या गोष्टींतल्यान आमच्यांनी तयार करपाक जाता तो सेटअप आमी तयार करून दिवपाचो प्रयत्न केला आनी बऱ्यापैकी दिला. सो सेम गजाल फोंड्यांनी जातली. आमचो कंप्लीट सपोर्ट गितेशाक आसतलो. गितेशा बरोबर आमी स्वता काम करतले आनी वी विल एन्श्योर दॅट वॉट एव्हर हावेवर फोंडा जितलें निग्लेक्ट जाला तितलेंच फोंड्या त्याच स्पिडीन मुखार व्हरपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. तुमकां फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोण हे मेळोना कॅन्डिडेट मेळूंक ना काय म्हणटा फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो? गितेश बाबालो वाव तुम्ही जरी म्हणलें ताजें एंटायर शिक्षण जावं ताजें सगळो मुवमेंट हो फोंड्या शहरानच आसा. फोंड्यान तशें ढवळी आनी हे हातूंत व्हडलो डिफरन्स ना, जॉग्राफिकली व्हडलो डिफरन्स ना आनी एंटायर तालुका हो एक असोच मानतात आमी. सो आमचे कडेन जे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल आशिल्ले ते तुमच्या मुखार आसा आनी आमी तेंच घेवन हाच्या मुखार फाटल्या फाटी तुमचो लिडर आसलो सुरेन पेळवे हय. तेन्नाय तुमी अशीच एश्युरन्सां दिली तुमी हे करता पण मागीर आतां तुमच्या वांगडा तो लिडर नाच म्हणटा. आमचे बरोबर तो लिडर आसा आनी सदांच आसतलो. हाच्या बद्दल तुमी दुबाव धरनाका. बेसिकली आता कशें जालें काही पर्सनल कामां मदीं तो व्यस्त आसा आनी दुसरें तो स्वता तुमी सांगले तशें तो मडकय रावता. सो ताका हाच्या मुखार मडकयच्यान आपलें रिप्रेझेंटेशन करपाक जाय. सो मडकयन जें ताजें काम आसा तें चालू आसा. जर तुमचो निवडून आयलो गितेश जाल्यार फुडले सगळे प्रेस आहा तो आमदार तो घेतलो काय तळेकर घेतलो? डेफिनेटली गितेश बाब घेतलो. ना कित्याक ताका उलोवपाकूच दिना म्हणून आतांच तुमकां उतरां तूच दिता ना अशें तुमकां दिसलें ना हो प्रश्न म्हाका विचारलो ताका प्रश्न तूच आन्सर दिता. सो फाल्यां आमदार जाल्या उपरांत तुम्ही तुमचो प्रश्न म्हाज्या नांवान आशिल्लो म्हणून हांवें आतां मदीं सो ताका फ्रिडम आसतलें उलोवपा खातीर. डेफिनेटली 100%. फोंडा मतदारसंघात भंडारीचं जे वोटिंग आसा तें चड आसा. सो तुमकां दिसना की भंडारीची वोट फोडपाक तरी अशी दिसना आतां? स्प्लीट जातली भंडारी अगेन्स्ट भंडारी. म्हाका तशें दिसना कित्याक जे भंडारी समाज जे आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी विचार केल्लो आसा ह्या गोश्टीचेर. तुमकां उलोवचें जशें हांवें सांगलें की फॅमिली राज्य हें कोणाक आयज नाका जालां. सो म्हाका तें दिसना आयज भंडारी समाज वांटून वयतलो म्हणून. भंडारी समाज आयज चिंतून वोट करतलो आनी ते ऑलरेडी लोकांनी चिंतलां. तुमी भंडारी खातीर केन्ना दिसून येना कमिटी करची? आसा ऑलरेडी आसा. नितेश जो आसा तो भंडारीक आनी बाकीचे कांय फोकसान आसा. पळया रितेश कसो आसा कितें आसा तेंय लोकांक खबर आसा. तें हांवें आयज उलोवन सारकें जावचें ना. तें आमच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसा रितेश कितें तें. तुमचो फायदो. सो पात्रांव एक खंय तरी एक भंडारी समाजाचो एक मोठो एक लिडर आशिल्लो आनी तेज्या फाटल्यान खंय तरी तेंचेच म्हणजे जे तेगेले समर्थक आसा जावं समाज आसा सो तेंचें म्हणणें आशिल्लें की तेज्या फाटल्यान तेज्या पुताक एक चान्स दिवन पळोवंक समाजाचेच म्हणणें आशिल्लें. आमी प्रेसूय बीन पळयल्या. जाल्यार तुमी कित्याक समाजा फाटल्यान रावना अशें काय म्हणटा हांव. न्ही समाज म्हाज्या वांगडा आसा. समाजान म्हाकाय सांगलां. समाजान तेका कितें सांगलां तें हांव आयज घेना पूण म्हाका समाजान सांगलां तूं फुडें सर म्हणून. कित्याक तेज्या बापायचे बी समाजा खातीर खूब वावर आशिल्लो न्हू त्या खातीर. तांच्या बापायन केलां आसतलें केलांय बी तेंच्यांनी पूण अशें ना की बाबा रवी सरान केलें म्हणून सेम रितेशूय करतलो म्हणून. तो फक्त एक 6 म्हयन्या खातीरचो हें आशिल्लो न्हू फक्त टर्नओवर आशिल्लो हय त्या खातीर म्हणटा. ओके म्हाका तशें दिसना. रणनीती प्रश्न तुका आसा की कितपत मतां तुमी घेतलेले तुमकां दृढ विश्वास आसा आत्मविश्वास ह्या भायर तुमी कितली मतां घेतले कितले पर्संटेज घेना एक प्लस मायनस फिगर आंकडो दिवप म्हाका दिसता एट दीस पॉयंट सारकें Percentage? इतलेंच सांगता तुमकां की आमी फाटले कितलेशेच म्हयने फोंड्यान मोठ्या स्तराचेर काम चालू केल्लें आसा. तुमी जाणा क्लिनीक उगडले वाड्या वाड्याचेर कॅम्प्स घाले आमी. तशेंच थोडे सहायता केंद्र उगडिल्ले लोकांचे खुबशे बाकीचे जे एडमिनिस्ट्रेटीव इश्यूज आशिल्ले आनी फोंडेचे जे जे इश्यूज आसा ते म्हाका दिसता इतले निवडून आयिल्ले प्रतिनिधी आशिल्ले इतलीं वर्सां तांणी सुद्दां वयर काडूंक ना. हे इश्यू आमी वयर काडले मोठ्या स्तराचेर आनी ताचेर तुमी जाणा पळयलां की सरकारान रिएक्शन सुद्दां दिलें. सो डेफिनेटली फोंड्याच्या लोकांनी पळयलां की आज जर फोंड्यान कोण तरी बदल हाडूंक शकता जाल्यार ती फक्त आम आदमी पक्ष हाडूंक शकता आनी बीजेपीक कोण जर टक्कर दिवंक शकता ती फक्त आम आदमी
पक्ष दिवंक शकता. सो डेफिनेटली आमचो एम आसतलो की भरघोस मतांनी बाब नितेश नायकाक कोणें निवडून हाडपाचो. आणि जसे तुम्ही अजून म्हटले न्ही की आम आदमी कडेन इतको फंड आसा काय ना काय म्हणून, म्हाका तुमकां एक उतर सांगून दिसता. आम आदमी पार्टीन ऑलरेडी सामान्य मनशां खातीर दिल्ली उदक आनी इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिल्ली आसा. तो विचार घेवन हांवूय आयज देवलां सर की गोंयांत जाता जाल्यार आमी फ्री इलेक्ट्रिसिटी आनी फ्री उदक दितले. सामान्य लोकांक हे चड गरजेचें आसा. कित्याक आयचे तारखेन जी लायटीची बिलां येता ती थोड्यांक भरपाची हें ना, तांक ना. तो विचार सगळ्यांनी पयलो करचो पडटलो. आता संदेश कार्यक्रम काढला मिनू गावडे खंय तुमचो? मिनू गावडे खंय आसा? आज फिल्डानुसार आमचो गोटूबी चालू आसा तातूंत करतात. सादी गजाल म्हणजे इतलेंच सांगपाक पळयता की आम आदमी पार्टी ही सामान्या खातीर काम करीत आसा आनी कंटिन्यू करतली. नितीश असो, वाल्मिकी बाब असो, हांव असो, आमी सगळेच आमी तोच विचार घेवन ह्या पार्टीन आमच्या बॅकग्रावंडान खंयच पॉलिटिक्स ना, खंयच ना पॉलिटिक्स. आमच्या फॅमिलीन कोण पॉलिटिशियन नाशिल्ले, पण आमी आज आयला एकूच विचार घेवन की प्रत्येक सामान्य मनशाच्या आयुश्यान खंय तरी बदल जावपाक जाय आनी तांचें जें आयुश्य आसा तें सोंपें जावपाक जाय. इतलोच प्रयत्न आसा आनी तो प्रयत्न आमी सदांच करीत रावतलो. ओके. थँक्यू. नांवां सांगात.